1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kertasnya mana? 14 menit nomornya. Bak habis ya. Baru habis. Baterai habis. Baterai habis ya. Baterai pada habis.
Ntar dulu mau unboxing dulu. Lagi unboxing. Kenapa boleh? Habis. Pakai habis, no? Ya, mati ya, cuma petir itu mati sendiri. Tuh. Ini kayak baterainya habis. Ya. Baterainya habis ya. Baterai habis ya. Total 14 menit.